mo na ito ang storya mo. Among, sisikatan ko. Mo na eh. Gusto ba na ka namong ka pa? Ano yung Facebook. Post da. Post ka, buga? Ibu pala ba? Kung natong ugali no, babay tawita, baryo tang. Post na rin na barkada do ka na yung kaflo mo to, kamarites mo. Ito, grabe na, bawala ko na tama, nag-ulit mo ata. Igabalo, ikabit na sikong. What? Well, Magabit na, bas ko sikong. Kanap pa na anip plata, magpaawagan na to at atawa na kanasip ka. Igwapa. Kapag negosyo na, masip po. Tam pala, nagaligyari, yun rin, mapapandikali na ka pa, eh, pa. ay. Gusto pala, patukurog, ito, arwi atawa na. O di na di ka day tadama di ni post ira di nala na bili ni si Kore treta mama beya. No, do grabe may nalap mapafo forensic ka. Sisirigan milong ore. What? Mong do among nani ka furong ako. Mong nani paginasing ako. Yani dunggo no babay. Mas masita ni ta irawi dunggo-dunggo no ane. Na pa nabaling na padamada yung sige dala vuga itartarete no storya ta lelefangan ni ray mamarites no chismis no i-post ba ta Facebook. What? Ni pa nagadeta kwani kapitan ni problema ta nagadila vuga ta abroad. Sobrang kinamarites no masani mo ta bomboradyo. Mas advance ko muna ba? Oh, sko ka pa maloko. Na moment pa kilala ang kanmi. What? Bas ko wala man na mukha mo nga ni Metang dali ko gatong beso ameng sikawe magafer sa dum magakabe tano maloko ka pa ano ta mo pa malolo ko tano pa na gwapo ka baliw ka yata eh mas ka mo pa feeling ay di wow wala to ko batong tanya nakaginakla to chismis ko na kala na laman ay kwanta niya kang pre babo maloko ta amen pagkilala ang kan ako kita si Sikore. Kontento nga natan ni ko ido. Si ko iniyawa na Diyos para tanya ka. Natong ira ano problema da may damo kontento tatata dito tawa da kaya da pala mo nga. May na kita kagita da. Tamos kailangan mo ng marites ka dito ta ka. Ay istorya ko niko. Kuni gari ato. Taga sa nga pinaro na Diyos itulay. Ulo ta pinaro na si Adan. And then napansin na Diyos tumulungkot si Adan awan to kaflo na kiningwa na pinaro na si ni si Eva. Oh, very good. Bala mo ta Bible si Padto. Kailangan kismosa nga mo gapis ko. Ebong ko na sina pinamaro na Diyos kwa ni Eva. Oh. Na nga Diyos teri ko teri taday to tagga ni Adan. Nga to kunore. O tari nagafo si Eva. Tagang? Tagan ni Adan. Masiga pa? Oo, bibigyan mo rin sa ngayon kita Bible yari. O di kwa. Nang inanatakwa tagan ni Adan. O di nagayaya si Adan tagadang atawa na. Kunari na kwa, kunari na pinamaro na Diyos, tadi lamang. Niyawa na, kanto kwa natulay nga nito karuan to, ama mo nga dagari. Pero takaya ko ini ko do mega futa si kunyawa na Diyos niya. Naggafu ka. Tataga ko. Araray! Dudu. Oh. Kung si no pa, ngarigang, sakang naloko. Ni kwa matanyo. Ano, mala mo bileng. Arong kumata ka. Popo, taka pagat ko ni popo, taka takpok ta kuku. Taka na diretso, kapitan diretso, taka na kanitulfo. Taka na lagu. Oh no! Naloko na. Kanasang balo tawa nga niloko mo. Kana zombie. Mga rungkong na tolay. Kaya ko lamang i-greet si Minsay S. Nation. Megaputa birthday na sungay agaw. Happy birthday wagi. Pare na ko ang tuidan nakapanaya po to aro pagato dagong. Ana stay healthy. Ana enjoy your day. Belated happy birthday din ko ni Papa Eric, Jenny Kian James, Eddie Fulugan, Prince Kirby, ana si Q Mark Gox Kin Kirby. Belated happy birthday tani kamungaming. Ana advance happy birthday ka pa ko ni Marinil Fulugan so no March 28. Happy birthday ma'am, advance.
Shout out din ko ni Seferino Ramos, anak ko ni Antinitay. Ayar man lako to fishball. Gumata ka mo to fishball da. Singo fishball dayo. Shout out ni Kamuwagi. Pinabati ko rin si Roy De Los Santos watching from Linao Norte, Tuguegarao City. Shout out, boss. Leti Lapitan watching from Balug, Mawini, Isabela. Shout out, ma'am. Basyong Gazingan watching from San Vicente, Santo Tomas. Binabati kita. Binabati ko rin ang family Garcia, Galam, Usipag, Maneha, Quebral, Gallardo, Layugan, and Marayag family. Binabati ko po kayong lahat watching from Balasig, Kabagan, Isabela. Binabati ko rin si Shonel Malaya watching from Dubai. Ingat ka mo po tatong boss. Binabati ko rin ang Morada family watching from Reina Mercedes, Isabela. Shout out po. Mary Jane Magundayaw watching from San Mariano, Isabela. Shout out, ma'am. And last, Josephine Bataraw Acosta watching from Lebanon. Adi lamang labitari mga kaibanag, mga kababayan. So no next to video na lamang ikarwang to shout out. Kung nakaya ka nyo yung video, please like and share. And namin pag naka-follow, may katamang i-follow. Abalo to paggiraw, bye-bye, and God bless.